আরেকটা ভিডিও। প্লিজ দয়া করে লাইক শেয়ার কমেন্ট পেশ করছি যে इमली कुछ खट्टी है, अरे आम कुछ खट्टी है, और केला कुछ मीठी है। केला खाता हूँ, जो केला चुप चुप के खाता हूँ। केला कुछ मीठा मीठा लगता है और इमली कुछ खट्टा खट्टा लगता है। कच्ची आम खट्टा लगता है, कुछ खट्टी कुछ মিঠি। হজমুলা ক্যান্টি সারেগামা আন্টি। দোস্তোं, আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, প্লিজ দয়া করে।